बॉयज मूव। फक 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 अरे भोसड़ी के हेलीकॉप्टर बना ले, पूरा फक 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 कर रिया। अब बंदूक नीचे कर, चल। डॉन में डॉन, फिरोज डॉन, भैंसोड़ा का। चल सूर्या को बुला, चल। बॉयज रिलैक्स, रिलैक्स बॉयज रिलैक्स। ओके सूर्या भाई। हट सालो, क्या कर रहा हो ये? और फिरोज। सूर्या अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चल हाँ बैठ के बात करते हैं। आई लाइक इट।